کے لحاظ سے ایک ٹیچر ہوں اور لاہور سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے بائبل مقدس کا کئی دفعہ مطالعہ کیا ہے اور چونکہ میں تھیولوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں تو میں نے قرآن مجید کا بھی مطالعہ کیا ہے اور اس میں جب میں نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا تو پتہ چلا. آپ کا نام کیا؟ آپ نے کہا عمران گل. آپ مسلمان ہیں کہ غیر مسلم ہیں؟ آئی ایم کرسچن. کرسچن، اوکے. کیا اور میرا جی سوال واپس دہرائیں گے؟ جی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آئی ایم اے ٹیچر، تھیولوجیکل ٹیچر، اور بائبل مقدس کے ساتھ ساتھ میں نے قرآن مجید کا بھی مطالعہ کیا، لیکن میں نے دیکھا کہ وہاں پہ بہت سی ایسی آیات ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ انجیل، توریت اور زبور میں ہدایت ہے، نور ہے، راستہ ہے، سیدھی راہ ہے. سورہ مائدہ ہے، سورہ انبیاء ہے، سورہ مومن ہے. تو پھر اگر ایسا ہے تو کیوں ایسی تعلیم دی جاتی ہے کہ ایک طرف مسلمان کہتے ہیں کہ جب تک ان چاروں کتابوں پہ ایمان نہ لے آئیں ہم مومن نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں، لیکن دوسری طرف اس کو پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ یہ آپ کی اسلامی کتابیں ہیں، آپ ان پر ایمان لائے بغیر مسلمان نہیں ہیں، تو پھر پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ اور ہمارے مولانا حضرات کیوں ڈسکریج کرتے ہیں مسلمانوں کو کہ ان کتابوں کو آپ نہ پڑھیں؟ ماشاءاللہ بھائی عمران کا بہت اچھا سوال، ایک دم صاف ستھرا. وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں کئی جگہ ذکر ہے، تورا، زبور، انجیل، ہدایت کی کتابیں بالکل صحیح فرماتے ہیں 100%. مائدہ، بقرہ، بہت جگہ پہ بالکل صحیح. ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ مانتے ہیں یہ کتابیں ہیں تو مسلمان کے مولانا مسلمان کو پڑھنے کیوں نہیں بولتے؟ کیونکہ یہ کتابیں موجود ہی نہیں ہیں. تورا، زبور، انجیل موجود ہی نہیں. ابھی جو موجود ہے اس کی بگڑی ہوئی شکل. آج کے تاریخ میں آپ ٹیچر ہیں، میں طالب علم ہوں. آپ ٹیچر ہیں نا؟ آئی ایم اسٹوڈنٹ آف کمپیریٹیو ریلیجن. جو قرآن میں لکھا گیا ہے کہ انجیل اللہ کی وحی ہے، ہم انجیل کو مانتے ہیں، اللہ کا کلام، بائبل کو نہیں. بائبل کیا ہے؟ بائبل یہ لفظ کہاں سے آیا ہے؟ فرام دا ورڈ ببلوس. ببلوس مطلب کتابوں کا کتاب. صحیح کیا نہیں؟ آپ ٹیچر ہیں. یہ ہم مانتے ہیں. ابھی آپ پڑھیں گے گاسپل اکارڈنگ ٹو مارک، گاسپل اکارڈنگ ٹو میتھیو، گاسپل اکارڈنگ ٹو جان، گاسپل اکارڈنگ ٹو لیوک. ہمیں چاہیے گاسپل اکارڈنگ ٹو جیزس عیسیٰ علیہ السلام. وہ کدھر ہے؟ ہم وہ چاہتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام پہ وہی نازل کی. اسی لیے کبھی کبھی مسلمان غلط کرتے. میں کہتا ہوں بائبل تو عربی میں ترجمہ کرتے انجیل. میں بولا بھائی صاحب میں نے بائبل کا انجیل نہیں کہا. یہ بائبل جو ہے وہ انجیل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جتنے کتاب پہلے ہے ان کو محفوظ رکھنے کا وعدہ ہی نہیں کیا. لیکن سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں اللہ فرماتے ہم نے نازل کیا ذکر اور ہم اس کی حفاظت کریں گے کیونکہ یہ آخری کلام ہے. جتنے کلام میں نے پہلے کہہ چکا ہوں میرے آنسر میں، جتنے کلام قرآن مجید کے پہلے آئے کتاب میں لکھا ہے 4، تورا، زبور، انجیل، قرآن. لیکن سورہ راس سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں لکھا ہے کہ ہم نے ہر دور میں ایک کتاب نازل کی، ولی کل اجل کتاب، برابر. لیکن جتنے بھی کتاب قرآن مجید کے پہلے آئے وہ صرف ایک وقت کے لیے تھے تا قیامت تک نے، اور صرف ایک لوگوں کے لیے تھے. مثال کے طور پہ جو انجیل جو نازل کی گئی تھی قرآن میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر بھیجے گئے تھے بنی اسرائیل کے لیے. بائبل میں بھی اس کا ذکر ہے. تو وہ محدود تھا. تو جب محدود ہے اللہ نے اسے صحیح نہیں سمجھا کہ اسے محفوظ رکھے. آپ ٹیچر ہیں، اچھا ایڈیشن آ گئی، کتاب کی ایڈیشن، فرسٹ ایڈیشن، سیکنڈ ایڈیشن، تھرڈ ایڈیشن. بھائی صاحب ٹیچر ہے کالج میں، برابر. آپ بولیں گے بچے لوگ فرسٹ ایڈیشن پڑھو، آپ کیا بولیں گے لیٹسٹ ایڈیشن پڑھو. کلیکٹر نے آپ بولیں گے اپنے بچے لوگ کو ارے فرسٹ ایڈیشن پڑھو. ہاں کچھ لوگ کو بولیں گے تحقیق کے لیے. آپ بولیں گے سب بچے پہلی ایڈیشن پڑھو. کوئی بولے گا پاکستان میں کوئی ٹیچر بولے گا ہاں کہ نہیں؟ آپ کیا بولیں گے لیٹسٹ ایڈیشن پڑھو. اگر سائنس پڑھا رہے لیٹسٹ پڑھو. کچھ لوگ ریسرچ کرتے آپ ریسرچ کرو کس طریقے سے فرسٹ ایڈیشن ہے تو پڑھیں گے.
मैं रिसर्च कर रहा हूं, मैंने पढ़ा बाइबल, मैं बोलता हूं पूरी बाइबल पढ़ना वक्त जाया मत करो, पागल बने क्या? मैं पढ़ा हूं, आप लोग क्यों वक्त जाया कर रहे हो? मैं आपको शॉर्टकट में समझाता हूं, समझे आप? क्योंकि इंजील हिदायत की किताब है, लेकिन उस वक्त के लिए, और आज महफूज नहीं है। आज कितने किस्म के बाइबल है बोलो? कितने किस्म के बाइबल है? आप जानते हैं there are how many versions of the Bible? There are quite a few versions. Quite a few. आपका फ्यू का लिमिट क्या है? हाईएस्ट नंबर क्या है फ्यू का? क्योंकि यहाँ 1 सेकंड होता है 1 घंटा, फ्यू मतलब कितना? जितना भी हो आई डोंट नो। नहीं, आपके हिसाब से भाई, मैं पंजाब में, मुझे पता नहीं, वो आपका भाई 1 सेकंड 1 घंटा बोलता है जी। आपका फ्यू कितना होता है? 1000 10,000? लेस देन 100। लेस देन 100। गलत। मेरे लाइब्रेरी में 200 बाइबल है, 240। There are thousands of versions of the Bible. According to Christian scholars, there are 24,000 different manuscripts of the Bible and no two identical. 24,000 मैन्यूस्क्रिप्ट है, 24,000, और कोई भी दो सेम नहीं है। मेरे लाइब्रेरी में बंबई में 200, तकरीबन 240 250 बाइबल थे। लेस देन 100, फ्यू। कुरान, अरबी कुरान कितने हैं? 1। तर्जुमा हुई है अल्लाह। ये जो बाइबल का तर्जुमा नहीं, वर्जन, ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट डिफरेंट है। तो कौन सा पढ़ने बोलूंगा मैं उनको? तो सर जो ओरिजिनल है वो पढ़ें आप जाके, जो और ओरिजिनल है ही नहीं। आप कहते हैं ना, मैंने कहता हूं, क्रिश्चियन स्कॉलर्स कहते हैं भाई, आप क्रिश्चियन स्कॉलर्स को पढ़े ही नहीं, और मैं तहकीक करूंगा ना, ओरिजिनल है ही नहीं। 24,000 ये बोल सकते ये ओरिजिनल से सबसे करीब है। अच्छा, कुछ लोग को पढ़ना चाहिए, मैं पढ़ता हूं ना। मैं पूछता हूं कि आप स्कूल के अंदर बोलेंगे, कॉलेज में बोलेंगे, ओ भाई साहब आज 20th एडिशन चल रहा है किताब का, आप साइंस पढ़ रहे, 1 to 20 सब पढ़ो, बोलेंगे क्या आप? कुछ लोग को बोलेंगे कि आपको तहकीक करने का है किस तरीके से एडिशन है, वो मैं हूं ना पढ़ने के लिए, मैं क्यों बाकी लोग को बोलूंगा, 2 बिलियन लोग को? आपको जवाब मिल गया। क्योंकि ये सब किताब चेंज की गई है। लेकिन कुरान में तो कहीं नहीं लिखा कि ये तब्दील होगी। एक आयत कुरान में नहीं है जो कहे कि ये तब्दील हो गई है, बल्कि वहां पे तो अच्छे पॉजिटिव वर्ड्स में है कि इसमें राह है, हिदायत है, नूर है। एक आयत क्या बोलता है? एक आयत नहीं क्या तब्दील हुई, ये एक आयत अहादीस में होगा। लेकिन अभी मैं बोलता हूं, सूरह बकरा, सूरा नंबर 2, आयत नंबर 79, फवैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूना अल-किताब फी अयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह लियश्तरू बिही समनन कलीला। वो लोग को कहो जो अपने हाथ से बुक लिखते हैं, किताब लिखते हैं, और कहते हैं अल्लाह से है। कुरान क्या है? तब्दीली की बात तो नहीं ना की कि तब्दील हो गई। अरे कुरान से हाथ से लिखते, वही तो बोला है ना मैं, ओरिजिनल मौजूद ही नहीं। ये सब जितने बाइबल है हाथ से लिखे गए इंसान के, और इसका जिक्र ये बाइबल का ही जा रहा है। ये जिक्र जो है बाइबल का ही है। फवैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूना अल-किताब फी अयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह लियश्तरू बिही समनन कलीला फवैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून फवैलुल लहुम मिम्मा। अने वो कहते कि कह दो उनसे जो किताब अपने हाथ से लिखते और कहते ये अल्लाह से है, वो क्यों लिखते? कुछ पैसे कमाने के लिए। कहे कि वो उनके, ये गलत है। सर कैन आई से समथिंग? नो, यू कैन नॉट से। इतने सब प्लीज डोंट से, क्योंकि इफ यू आर अ गुड प्रोफेसर, मैं आपको 30 बार पूछा, आप बोलेंगे सारों एडिशन पढ़ने का, चुप बैठे, चुप बैठे। आप अगर टीचर है, आपका साइंस की 20वीं एडिशन चल रही है, आप अपने स्टूडेंट से बोलेंगे, सब स्टूडेंट से पहला एडिशन 1 to 19 भी पढ़ो, जवाब ही नहीं दे रहे। उसका मतलब आप सच्चे इंसान नहीं हैं। माफ करना, माफ करना, आप हक के इंसान नहीं है। आप जब फंस गए मुंह ही नहीं खोलते, दूसरी सवाल करते, एक आयत बताओ, आयत बताए, चुप बैठ गए। अरे भाई जरा तो तस्लीम करो, हाँ सॉरी आई मेड अ मिस्टेक, मैटर खत्म। सॉरी बोलने से इंसान छोटा नहीं होता। सर आप अपने मुताबिक बात कर रहे हैं ना, मैंने अच्छा भाई क्या पंजाब में सीखता? मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप साइंस पढ़ने जाते और 20th एडिशन पढ़ाई जाती, क्या आपके पंजाब में बोल जो हेल्थ मिनिस्टर बैठे यहाँ
एजुकेशन भी है। क्या आप सिखाते क्या भाई पहले 19 एडिशन पढ़ो, सिखाते क्या? ये लोग जब फंस जाते ना, एक अक्लमंद इंसान क्या बोलेगा, कम से कम तस्लीम करेगा मैं फंस गया, मतलब कुछ तो इंटेलिजेंट है। वो बेवकूफ इंसान तस्लीम नहीं करेगा पूरी दुनिया के सामने, करोड़ों लोग देख रहे हैं आपको। Sir, I respect you. I want to. Why you respect me? What you're not respecting me? I have asked you a simple question. You as a teacher, I'm not a teacher. Will you tell your students to read the first 19th edition? You're not opening your mouth. लेकिन आम बुक में और बाइबल में फर्क है ना? कोई भी किताब हो भाई, बाइबल और कुरान में फर्क है ना? बिल्कुल सही। क्योंकि लैंग्वेज बाइबल और कुरान में जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो बेवकूफों का मुसलमान को बोलूंगा बाइबल पढ़ो। हाँ, जहां आपको डिबेट करने का है, जहां दावा करने का, मैं आपको सिखाऊंगा कौन से वर्सेस पढ़ने का है। तो हम लोग का वक्त जाया नहीं करना चाहते। आप जो फंस जाते ना बाइबल, उसमें फर्क है। क्या फर्क है भाई? एडिशन एडिशन है। तो कुरान में जो लिखा है कि लोग अपने हाथ से किताब लिखते और कहते हैं ये अल्लाह की किताब है, पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, तो अल्लाह ताला उन पे फटकारता है। और आप जैसे लोग पढ़ते हैं और बेवकूफ बन जाते, हम जैसे लोग एनालाइज करते, हम भी पढ़ते, बाकी मुसलमान नहीं, मैं पढ़ता हूं, बाकी मुसलमान के बिहाफ पे मैं पढ़ता हूं। मैं फर्ज किफाया कर रहा हूं, फर्ज किफाया। सर आपकी बात माने या कुरान मजीद की बात माने? कुरान मजीद में लिखा है, कुरान मजीद में लिखा है भाई, मैं कुरान मजीद की बात कर रहा हूं। कुरान मजीद कहता है, कुरान मजीद कहता है कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, को मुसलमानों लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाओ। कुरान मजीद कहता है तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। भले आपकी बाइबल बदली गई है, फिर भी मैं आपके बाइबल को पढ़ के यकसानियत निकालता हूं, यकसानियत निकालता हूं। आपके पादरी अगर कुरान को अटैक करते तो मैं डिफेंड करता हूं, नहीं तो मेरे जितने आप देखेंगे मेरे तकरीर है, सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, सिमिलैरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम। आपके विलियम कैम्बेल अमेरिका से किताब लिखे कि कुरान में 38 साइंटिफिक एरर है, तो मुझे मजबूरन जाना पड़ा। वही तो ये ईयर 2000 है, मेरी उम्र सिर्फ 35 साल थी उस टाइम, और जाके डिबेट किया मैंने उससे। अल्हम्दुलिल्लाह उसने स्टेज पे तस्लीम किया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इतनी गलतियां निकाले बाइबल में, मुझे फिर से बाइबल पढ़ना पड़ेगा, सच्चे।